I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Always been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. And all we need is a rude awakening to know we're good enough, know we're good enough. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Always been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Ingin jumpa, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau katakan padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak bisa melawan gejolak di dalam darah yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Oh, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Akan buat yang kangen
Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Sekretaris dan jurusan serta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu yang pendamping dari SMA Negeri 5 serta anak-anak saya yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tempat ini kita sempat berkumpul dalam rangka salah satu tujuan kami dari SMA Negeri 5 untuk menjalin silaturahim sekalian menuntut ya, mencari informasi tentang sekolah kedinasan. Dari SMA Negeri 5 Parepare, KB, Bapak Ibu, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan kami senang sekali ya mendapat kunjungan dari tamu jauh, dan kebetulan saya juga lebih senang lagi karena saya juga orang Sulawesi, saya dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Jadi saya alhamdulillah senang sekali dikunjungi saudara-saudara dari Sulawesi. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya pantun sedikit ya. Nanti adik-adik bilang cakep gitu ya. Makan jalangkote sore-sore di Pantai Losari sambil bernostalgia. Selamat datang tamu dari Parepare. Semoga sehat dan bahagia. Ada kan Pak? Alhamdulillah. Nah, adik-adik di sini yang kelas 12 angkat tangan? Nggak ada ya? Oh, di sini berarti kelas 10-11. Walaupun belum mendekati kelulusan, insya Allah tahun depan ya. Tapi adik-adik sudah ada rencana ya. Saya nanti kalau lulus mau bekerja di mana? Cita-cita saya apa ya? Nah, izinkan saya untuk memberikan gambaran sedikit ya adik-adik. Ada yang namanya ya adik-adik data scientist dan juga statistician. Ada yang tahu apa itu data scientist? Ada yang tahu? Nah, bayangannya seperti ini adik-adik. Adik-adik punya aplikasi berbelanja seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, ada ya? Nah, orang yang bekerja di balik layar aplikasi tersebut itu adalah data scientist. Nah, dia bekerja sebagai dia mengumpulkan data-data orang yang berbelanja apa saja, waktu-waktu kapan yang paling sering dipakai berbelanja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana. Saya dari Sekolah SMA Negeri 5 Parepare dari kelas 10. Jadi, pertanyaan yang bisa saya tanyakan adalah kepada kakak, cara belajar yang bisa diterapkan untuk bisa masuk ke Politeknik Unsri apa saja cara yang bisa diterapkan? Cara belajar kakak gimana itu untuk masuk ke Unsri ini? Gimana cara kakak agar konsisten? Gimana? Terima kasih kepada siapa namanya? Maulana. Mungkin izin Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru dan kepada adik-adik semua izin menjawab cara belajar 2022. Jadi gap di tahun tersebut saya gunakan untuk belajar konsisten bagi waktu antara les, kemudian belajar kedinasan, dan juga mungkin yang udah pernah kuliah itu bisa dibagi waktunya, bagi waktu, habis itu konsisten, dan juga mungkin bisa ikut bimbel. Bimbelnya bisa online, bisa offline. Kalau offline mungkin kendala tempatnya jauh atau gimana, bisa online di IG juga banyak yang menyediakan les-les online seperti itu. Bagaimana? Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut. Ini mengenai seleksi masuk dalam Politeknik Statistika STIS. Jadi saya ingin bertanya mengenai kriteria spesifik
olahraga nanti agar hasil kesehatannya bagus. Karena kan kita menyeleksi dari putra-putri Indonesia, putra-putri seluruh Indonesia, dan yang akan kami pilih sebagai mahasiswa tentunya adalah mahasiswa dengan nilai. Saya itu tentang ilmu statistika terapan dan komplementasi statistik. Nah, kampus ini kan memfokuskan itu ilmu statistika terapan dan komplementasi statistik. Nah, tolong bisa dijelaskan lebih dalam tentang ilmu-ilmu tersebut dan apa pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Baik saja dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu ya dari tadi sudah rata-rata kemudian di SMA sudah ya. Nah, nanti di sini di semua prodi itu kita akan belajar lebih lanjut terkait tadi. Tapi di sini akan ditingkatkan lagi gitu. Kalau nanti yang statistika yang mau D3 maupun D4 hanya levelnya saja yang berbeda, itu nanti kita akan bagaimana cara belajar bagaimana menyusun salah satunya ya, menyusun survei yang baik dan benar. Pernah STS untuk belajar ulang materi-materi rangkuman materi apa saja yang sudah mereka pelajari selama satu semester tersebut. Nah, kalau untuk forecast ini dia sama seperti bimbel sebenarnya untuk mahasiswa yang agak lumayan ambis gitu kan. Jadi dia mempelajari seperti survei, kemudian juga ada infografis. Kalian tahu infografis nggak? Nah, itu mereka juga mempelajari mendalam bagaimana cara mengolah data, kemudian memvisualisasi data agar mudah dicerna oleh orang luar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Farhan, asalnya dari Parepare, Sulawesi Selatan. Mungkin adik-adik sekalian kalau misalnya belum pernah lihat saya ini anak dari guru kimia, Ibu Pujiastuti Sukardi. Dari kimia ke statistik loh. Ibunya ngajarin kimia, anaknya suka statistik ya. Suka matematika ya? Bapaknya matematika. Ayahnya matematika, itu nggak jauh-jauh ya dari matematika ya. Jadi memang kalau mau cinta statistik ini mah ada yang dekat-dekat sama statistik dulu sama matematika gitu ya. Nah tadi pertanyaannya, kenapa milih STS? Kan banyak ya sekolah kedinasan lainnya. Kenapa milih STS? Sebenarnya tidak jauh dari jawaban sebelumnya, karena ya memang suka dengan matematika, terus ada saran juga dari orang tua. Karena sebelumnya saya kan angkatan 2022, nah sempat kuliah di Bandung kemarin di Teknik Informatika. Nah tapi kata orang tua kayaknya lebih bagus dan lebih terjamin kalau misalnya masuk di STIS. Ada masukan dari orang tua ya. Kamu terpaksa nggak masuk STS itu? Alhamdulillah gitu. Oh tidak, alhamdulillah. Jadi ya keputusan sendiri ya. Dari yang aduh ke Jakarta aja, kalau sekarang mah ke Jakarta enak ya, sekalian jalan-jalan ya, kemudian bareng-bareng sama teman-temannya. Nanti kan kalau kuliah ke Jakarta, aduh menempuh 3 tahun atau 4 tahun jauh dari orang tua, mau pulang kampung nggak segampang itu. Mungkin ada kekhawatiran dari teman-teman adik-adik siswa SMA 5 Parepare ini. Kira-kira apa sih susah dan senangnya menjadi mahasiswa STIS? Mungkin dari susahnya dulu kali ya. Susahnya aja? Kalau susahnya ya sebenarnya insya Allah tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah ya. Karena kan kita di sini berjuangnya sama-sama satu angkatan, terus teman-temannya juga ya berasal dari luar-luar daerah semua seluruh Indonesia. Ya jadi mungkin teman-teman bisa bersosialisasi, kerjasama. Kalau misal ada yang kesusahan boleh ditanyain. Dan alhamdulillah juga teman-temannya semua itu baik-baik semuanya, mau dibantuin. Misal sebelum UTS
everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather-studded kiss in the sand. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you, and you know that I need you, and I want your bad romance. I want your love, and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. I want your love, and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Want your bad romance. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the song from the places we I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. There was a time I met the girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her heart aside. We were so young, I think of her now and then. I still hear the song, reminding me of when. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan institusi pemerintah dalam negeri atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu yang mewakili SMA Negeri 1 Banda Aceh dan beserta rekan-rekan guru sama-sama pendidik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 5. Yang saya hormati dan saya cintai anandaku dari SMA Negeri 1 Banda Aceh dan SMA Negeri 5 Parepare. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari ini kita masih sempat menjalin silaturahim di tempat ini. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar umat manusia untuk banyak terima kasih kepada pihak IPDN yang telah menerima kunjungan kami. Kemudian selanjutnya tentu dalam penerimaan ini ada mungkin hal yang kurang berkenan di pihak kami, mohon dimaafkan anak kami. Kemudian selanjutnya oleh Bapak Ibu beserta rombongan, boleh kita langsung ke materinya. Sebenarnya kalau kita menyimak selayan pandannya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di situ sudah ada secara singkat IPDN itu seperti apa. Tadi juga sudah disebutkan bahwa dalam pengajarannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini terdapat 3 metode pengajaran. Yang pertama adalah pengajaran pelajaran teori seperti itu, kemudian pelatihan dan pengasuhan. Pengajaran adalah bidang yang melaksanakan fungsi pengajaran, bertugas memberikan bekal pengetahuan atau knowledge kepada siswa didik. Di mana kita? Smiley Berkarakter, berprestasi. Di mana kita? Siapa kita? Berkarakter, berprestasi. Ajatun. Mantap, mantap, mantap. I'm holding on a rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Yeah, yeah. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. Take another chance, take a fall, take a shot for you. And I need you like a heart needs a beat, but it's nothing new. Yeah, yeah, I loved you with a fire red, now it's turning blue. And you say, yeah, I'm sorry like the angel, heaven let me think was you. But I'm afraid that it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. Yeah.
lose. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, hello, hello. With the lights out, it's dangerous. Here we are now, entertain us. I'm stupid and dangerous. Here we are now, entertain us. Yeah, I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low? 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 When the lights out, it's dangerous. Here we are now, entertain us. I'm stupid and dangerous. Here we are now, entertain us. Everlado, Argentina, Malvino, yeah. Hey, yeah. And I forget just what I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Sedang apakah kita? Sedang apakah kita? Siapa kita? Ajatur. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
mistaken. And the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head, zombie, zombie, zombie. Giving me all of you. Oh, it's true. Losing myself, I found me right next to you. Oh yeah, you're something different. Instead of breaking my heart, you're picking up all the pieces. The way you're taking my heart, you're making this thing look easy. And when I'm stuck in my head, we're staying there through the weekend. Oh yeah. Never knew love, never knew love, never knew love. Living without you, living without you. I don't feel lost, I don't feel lost, I don't feel lost. Now that I found you, now that I found you. So hold me down. Don't know what I'd do if I was without you. No. First thing on my mind when I'm waking up is you. Oh. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low? Hello, 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 how low?
I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low? 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 1, 2, 3.